भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। हरि ओम। अन्यवर ये सृष्टिर मनुष्य समाज समस्त भूली जाइछन्ति हरिनाम शब्द मद्यपान करी जन्म करिथिबा माँ बाबा को भी संपूर्ण भावरे भूली जाइछन्ति। हेले मान्यवर आज मते गाइबा पाई इच्छा हुए तो नाचिबा पाई इच्छा हुए। गाउथिबि प्रभु नाम गाउथिबि प्रभु नाम जोगी बेश धरी हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। चली जीव एही प्राण चली जीव एही प्राण जलुथिब निया हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। कलिजुग मणि सता यही नुहे कहानी सब फसल गले बाबू जाति तो पासिनी। कलिजुग मणि सता यही नुहे कहानी सब फसल गले बाबू जाति तो पासिनी। चलुथिब हुमानिया चलुथिब हुमानिया चली जीव प्राण हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। से राजकुमारी आसबार तो समय हो गला हेले ए पर्यंत से गजानन आसिलानी कहीं मत टे अपेक्षा करने हम। सारथी बाबा जय हो सारथी बाबा जय हो सारथी बाबा जय हो। प्रणाम फेरा करंतु सारथी बाबा। हरि ये हो छथि स्वयं नारायण रूप माने बाबा सारथी प्रणाम कर। बाबा मो प्रणाम घृणा करंतु बाबा। उठ मां उठ हेले मां ए बाबा सारथीर आश्रम को आसबार कारण बाबा आपण तो जड़े त्रिकालदर्शी आपण मते देखिला परे सब किछि जानि पारुथि। हां 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 मु अब आपण को कोन कहिबी तमाली तमे मते अविश्वास करूछ। नहीं बाबा नहीं अविश्वास करना हम ना मु अविश्वास करनी आपण को। आपण त्रिकालदर्शी सब किछि देखि पारन। तमे जते बेले मते अविश्वास करूछ मा तम मुख मंडल में स्पष्ट भाव देखि कहूछ जे तम नाट होची प्रतिभा। अरे बाबा नारायण बाबा तमे होच एई सौंदर्य नगरीर राजकुमारी। भगवान मानि गली आपण को। तम बड़ भाई
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ସତ କହିଲି ନା ମା? ଶ୍ୱଶୁର ବାବା ଆଜି ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମା, ବାବା ବାବା ସାରଥୀର ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ମା, ହଁ ତମ ମନରେ ନେଇ ଆସିଛ କେମିତି ଆମ ରାଜମହଲରେ ଯେତେ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି? ଏଇଆ ନା ମା? ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ହେଲେ ମା, କାହିଁକି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାରଣଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ହଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖି କହୁଛି ଯେ ମା, ତମ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟାଏ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେତେ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତମ ରାଜମହଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଯାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ହଁ ମା ହଁ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ୟାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ଅଛି ମା, ପ୍ରତିକାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ପାରିବ ତ? ବାବା ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି ମା, ତାହେଲେ ତମକୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତେବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜି ହବାକୁ ହବ ମା। ପାରିବ? ତାପରେ ମୁଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମାଟାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ତାହେଲେ ଆଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସ ମା, ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସ। ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର